Anima Christi, usalin ito bago mag-orasyon. Anima Christi, sanctificame. Corpus Christi, salvame. Sanguis Christi, inebriame. Aqua lateris Christi, lavame. Pasio Christi, confortame. O boni Jesu, exaudime. Intra tua vulnera, abscondeme. Ne permitas me separare a te. Ab hoste maligno, defendeme. In hora mortis meae, vocame. Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudente in saecula saeculorum. Amen. Usalin ito ng 3 beses bago gumawa ng mga ritual, orasyon, at kung ano-ano pa. Salamat mga kapatid. Gamitin ito sa kabutihan, huwag sa kasamaan.